na kay uyab niya imong uyab na best friend niya yung best friend karon nagkuyog sila ikaw nara ka sa balay tot 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 hala ka dear imong uyab na katagay alkansi ka kay waka kabantay iyang best friend daw iyang gikuyugan basin nunyag ikaw ang mailisan 2, 3, 4 si best friend nakapabor paitalit si bani ini ikaw ang uyab wa kakuyugi basin nyag siya ang mabirahan paita bani ini nga ikaw uyab wa kakuyugi pagkamalas ni mo nga uyab 2, 3, 4 si best friend nakapabor tot 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 hala ka dear imong uyab na ay kuyog nangaong street food sila nabusog nya ikaw dear kay naara sa balay nagsigig chat wala kadawat og reply 2, 3, 4 si best friend nakapabor paitalit si bani ini ikaw ang uyab wa kakuyugi basin nyag siya ang mabirahan paitapod ni ini basig mahubo ang brief og panty pagkamalas ni mo nga uyab tot 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 tot